Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Como cada martes acá, su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía y en la tarde de hoy pues estamos de lujo. We have a luxurious guest today. First time I've been described that way. Ajá, there you go. Estamos en compañía hoy precisamente del administrador de nuestro condado de Montgomery. En realidad él es nuevo, lleva 60 días en el puesto, 60 days pretty much, 62, 63 more or less, en el puesto. Y le queremos dar la bienvenida a Andrew Klein, quien es el Chief Administrative Officer, como se dice en inglés, el administrador del condado de Montgomery. Welcome, bienvenido. How are you? I'm great. Thank you. You picked the best afternoon ever to be here with us. It's beautiful out there. It's like Miami in the play house. golf. Exactly. So thank you for being here, Andrew. I know it's a rather busy schedule these days for you and the administration and the county executive. But we're going to be talking about your role, the vision, not only of the county executive. He's been here on the show already, right. But your vision when it comes to budget and results for Montgomery County. Great. All right, we got to take a short break. And we'll be right back. Regresamos inmediatamente con nuestro administrador, Andrew Klein. Ya volvemos. Hola, señor. Aquí abajo. Pasaste un autobús escolar ilegalmente. Estás castigado. Y este castigo tiene multas grandes. También hubiese podido ir a alguien. Los autobuses escolares están equipados con cámaras para ayudar a mantener a jóvenes como yo a estar a salvo. Respeta el autobús escolar. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como dije, al tirar la pausa, nos acompaña nuestro administrador del condado de Montgomery, Andrew Klein. Andrew, thank you once again for being here. Let's get to the subject matter. Let's do so it. you come from Baltimore, technically. It only means that you worked with the city Right. of Baltimore as the director of budget director for a decade, 10 Yes. years. But you're not really new to Montgomery County. No. Obviously. No. You do reside in the county, Yeah, right? I've lived in Montgomery County for half my life, which is 24 years, just in case anyone was wondering. You're pretty young. You're younger than me. Go figure. Okay. Now I feel old. Okay. Yes. Yeah, I live in Silver Spring, actually not too far from here, Okay. just down University Boulevard. Él vive, pues, es residente nuestro del condado de Montgomery, vive en la zona de Silver Spring, lleva 24 años viviendo acá en nuestro condado, es la mitad de la edad de él, y antes de llegar acá a nuestro condado de Montgomery como el administrador, fue el director del presupuesto de finanzas de lo que es en Baltimore. Una década, 10 años sirvió bajo ese puesto. Aside from that, you're an author. I am. And you're a little bit familiar with the Latino community in the county, Yes. in the state of Maryland. Yes. I served on the board of Casa de Maryland for 8 years. When I say a as little bit, treasurer. I know it's not a little bit. Okay. Él sirvió justo en la junta directiva de Casa, cuando era Casa de Maryland, de Casa por ¿cuántos años? How many years you said? 8 years. 8 años. Okay. Y aparte de eso,
And aside from that, well, you do live in Silver Spring. Yes. So you are fully aware of the Hispanic community in our county. Vive en Silver Spring y por ende está muy familiarizado con lo que es el tema hispano latino en nuestra comunidad. Let's get started, Andrew, with the new vision. Do you want to talk about it, which is budget for results, basically? Sure. The book you mentioned is called City on the Line, and it's about the work we did in Baltimore to really transform the budget process. Traditional budgeting is you look at what you spent last year and you change it incrementally. Outcome budgeting is you figure out what you're trying to accomplish and push the resources in that direction. Él, pues, también es autor, escribió un libro que se llama La ciudad en la línea, y básicamente el estudio que le he hecho es los presupuestos operativos o operacionales de la ciudad. Básicamente se miraba el presupuesto, se veía dónde se ponían los fondos y eso se iba incrementando anualmente. Era buscar incrementar fondos anualmente. La teoría que él trae y comparte con nuestro condado de Montgomery ahora se enfoca un poco más en el tema de mirar el resultado, decidir cuál es el resultado deseado y entonces invertir y poner los fondos hacia ese resultado. Resultados, results in Spanish. You're nodding. I think you're understanding some of what I'm saying. Just a tiny bit. Just a tiny bit. It is a new concept for Montgomery County. Right. It kind of changes the way business has been done. How has it been welcomed by people who have been here before, county council and department heads that have remained with the current administration? Yeah, they're enthusiastic. Okay. Hay entusiasmo. Mm-hmm. Yes. It's been a great start to this administration. The department directors are excited about the new vision, ready to go, and we have several new council members, and they also like the idea of having a more results-oriented budget. Le preguntaba yo a él directamente que cómo pues han reaccionado los miembros del consejo, porque esto verdaderamente cambia de la manera que se formulaban los presupuestos acá en nuestro condado, pero él está explicando que en realidad las personas están entusiasmadas, los que son jefes de departamentos que han quedado de la administración previa, al igual de los que recién han llegado, y los nuevos miembros del consejo también están muy entusiasmados con esta iniciativa de presupuestar para lograr resultados. So we're talking results. Yeah. And indeed, the county executive has talked about a long range of priorities. Yes. Do you want to mention just a couple so that Sure. The county executive has outlined 7 what we call priority outcomes. Some examples are thriving youth and families. El ejecutivo ha delineado lo que llamamos 7 prioridades. Una de ellas es jóvenes, juventud y familias que puedan subsistir, que puedan verdaderamente adelantar. Yes, a more affordable and welcoming county. Un condado que sea mejor financieramente para las personas que llegan a invertir y que deje mejor bienvenida. That's what we're talking about businesses, right? Yeah. Ahí estamos hablando para el sector empresarial. Yeah, well, businesses are really, even more so, a growing economy. That's another one of the priority outcomes, and easier commutes. El tema del crecimiento empresarial, que por ende es el desarrollo económico del condado, va bajo la categoría precisamente de crecer la atmósfera empresarial en el condado de Montgomery. What was the last thing you said? Easier commutes. Yes. Y también, por supuesto, everyone can get behind that, right? El tema de que sean mejores nuestros viajes utilizando el manejar, la hora pico, utilizando nuestras calles y carreteras. That's what we're talking about, public transportation, right. El transporte público. The county executive, for us we know, he has been a great supporter, if not the brain behind Flash, right? The bus rapid transit. Yeah. Flash, behind Flash. Como ustedes saben, el ejecutivo Mark Ehrlich, cuando él era concejal en el condado de Montgomery, pues fue el exponente principal de lo que es el sistema de autobuses veloces del condado, que se llaman Flash. Ya viene llegando. That's coming soon. You mentioned department heads. The administration kept the leadership
on some of the leadership from a Right. past administration, and you have steadily so meeting with candidates to fill, other positions. Yes. You've named a few. You Right. have 5 new, right? Is it 5? We have Rich Madaleno. Rich Madaleno, heading the Office of Management and Budget. Adam Ortiz, who's Adam heading Ortiz. Department of Environmental Protection. Diane Vu, Vu. Office of Community Partnerships. Riley. And then we have Robin Riley, who was promoted from deputy to director of recreation. And then we have several more on the way. Yeah, on the and- pipeline. And we're interviewing for We're not others. saying that yet. No names yet. Ok. La pregunta, obviamente, sobre las personas que tienen que encabezar los directores de departamentos, pues esta administración mantuvo algunos de la administración anterior, pero ya hay nuevos. Por ejemplo, en las bibliotecas está Robin Riley. En la oficina presupuestaria y de manejo del condado está el ex senador Richard Madaleno. Tenemos en la oficina de relaciones comunitarias a Diane Vu. Y la semana pasada, recientemente, fue confirmado en nuestro Departamento de Protección Ambiental Adam Ortiz, quien viene del condado de Prince George's. So, since he is the one Hispanic that you guys named and got confirmed, we're going to have Adam here on the show. We're Great. scheduling him. Yeah, so he comes. But let's talk about, are there going to be more Hispanics? I would expect so. Okay, Yes, okay, yes. all We've right. cast a wide net. We're interviewing people from all backgrounds. We have several positions still left to fill. And you will actually see another Latino very soon go before the council for confirmation. Okay, that's really good news. Thank you for the exclusive here. No names yet. Right. Le preguntaba, obviamente, el tema de que si va a haber otro latino en la administración. I mean, we do have Director Roberto Rodriguez for the Silver Spring Regional Yeah, Services he's Center. great. And we have our adorable Luisa Montero Diaz. Yeah. But those came from the previous administration. Right. Wonderful people, but they came from the previous administration. So, y nos acaba de informar que muy pronto vamos a ver a otra persona hispana frente a lo que será el consejo, precisamente para ocupar un puesto de liderazgo. You're a numbers man, so I'm going to just throw some numbers at you. Okay. According to the 2010 census, 2010 census, Hispanics in Montgomery County are approximately, 18%, right? We estimate in our community that we might be more than that. Extra official numbers, we're probably going to be 22% or 21%. MCPS reflects that because it's over, 23% at MCPS. Montgomery County government, as far as employees is concerned, our Hispanic numbers have never been represented within the workforce for Montgomery County. And that's something that out in the community, I constantly get calls, hey, Lorna, how do I get a job with Montgomery County government? What can we do to, we're going to talk about business later, but one of the questions that I get is, how can I get a job in Montgomery County? Well, I think part of that is on the administration to put an emphasis on a diverse workforce, and that's exactly what we're going to do. Okay, perfecto. So you can find job opportunities on the county website at montgomerycountymd.gov. And so I would encourage people to do that if they're interested in working for the county. And we want to make it easier for our departments to hire and hold them accountable for building and maintaining a diverse workforce. Ok, básicamente le preguntaba el tema, ¿no? De que en el condado de Montgomery reflejamos aproximadamente el 18% de la población, las escuelas públicas, el 23% de los estudiantes son latinos, la fuerza laboral del condado no representa esas cifras en cuanto a los empleados del condado que son hispanos. Ustedes siempre me andan preguntando a mí, Lorna, ¿cómo consigo un trabajo en el condado de Montgomery? Bueno, aquí está la respuesta. Esta administración va a ser más proactiva en el tema de la diversidad y precisamente para que cada uno de los departamentos pues contraten a empleados que representen esta diversidad. Por supuesto, es el trabajo de ustedes estar pendiente de las oportunidades y eso se hace a través del sitio web del condado Montgomery County, md.gov. Recuérdese,
careers. Okay, but you still owes some department heads that would be Latino, because if you have 38 departments, 18% of that is about 6.8. So we still need 3 more. Got this into a science. Hey, I need to advocate too, okay? You still need 3 more Latinos Okay. department heads on top of, maybe 2 on top of the one that's coming up. Thank you for that. Thank you for making that diversity happen. I saw you brought some notes. Are there some things that you would like to plug that are in interest to you? And then Well- we'll talk about the incubators and small businesses. Yeah, one thing I would like to tell the listeners about is opportunities to get involved in the budget process and have your voice heard. One of those opportunities is something brand new. It's called the Balancing Act, and it's a budget simulator, and it can be found on the county's website. It's right up front on the homepage. It's on the homepage. Yeah. We talked about it last week as well, a you little did? bit. Yeah, we Okay. started promoting it as soon as it came out. Great. So, una de las cosas que él quiere dejarle saber a nuestra población es que con el tema del presupuesto, en esta ocasión el condado tiene una herramienta nueva tecnológica que es precisamente un sitio que es para balancear el presupuesto, y las personas pueden dar su opinión y también pueden estar muy involucrados. Esto ustedes lo pueden buscar, por supuesto, en nuestro sitio web, montgomerycountymd.gov. Y para ver el presupuesto puede visitar montgomerycountymd.gov/open budget. Right, Okay. right. And so our residents can tell us how they would balance the budget online. And we're also going to have our first ever interactive budget workshop on the 11th. On the February 11th, next exactly. Monday, Yeah. at the Executive Office Building at 7 o'clock. Y otra oportunidad, aparte de que usted puede ir al sitio web del condado, interactuar y puede usted tratar de balancear el presupuesto del condado, vamos a tener un programa especial el próximo lunes que es dedicado a un foro interactivo. Usted llega con su teléfono, con su teléfono inteligente o con su tableta o su computadora, laptop too, right? Tablets, Yeah, you can bring your smartphones. phone, tablet, laptop. Uh-huh. If you don't have that, we'll have a few Oh, available. that's nice. I didn't know Yes. that. That's awesome. Okay. Esto va a ser el próximo día lunes, comenzando a las 7 de la noche, y va a ser en nuestro edificio del gobierno en Rockville, en el 101 de la Monroe, en la cafetería. Y acaba de decirnos Andrew que usted puede traer su tecnología inteligente, pero si no tiene, vamos a tener algunas para proveer. I didn't know that. I like it for Yeah. promoting. Good. Yeah. Okay. Keep promoting what you want to promote. No, that was the big Oh, one. those were the 2 things, Yeah, a budget? yeah, Okay. yeah. So you've taken a look at this budget. Gap as of today is 105 mil, right? Well, it's actually even bigger than that. Okay. So we have Okay. a challenge in front Okay. of us, and we are talking to the departments. We don't have the answers yet. You know, Okay. this is not going to be an easy budget. We want to be collaborative with the county council, so we're keeping them informed, and we will get their ideas as well, even before we finalize and submit the budget. Ok, muy bien. Hablamos de este presupuesto operativo del condado para el año fiscal 2020, el cual entra en vigor el día 1 de julio, y conversábamos sobre el tema de que ya hay un déficit presupuestario. Originalmente era de $105 millones. Ahorita nos dice Andrew Klein que verdaderamente es un poco más elevado que eso, pero ellos están en contacto cercano no solamente con los jefes de departamento, sino también con los miembros del Consejo del Condado de Montgomery, intercambiando información, basically exchanging information and getting ideas, right? Right. So can we say that County Council is in some sort of capacity collaborating from the initial stages of this budget? That's the idea. Okay. Rather than just put it together behind closed doors and throw it over to them, we want to engage them more so they see what's coming, they can have some input, and Okay. it might make smoother sailing
through the council budget process. We'll see. Ok, vamos a ver. Esto también es un experimento nuevo. El hecho de que el presupuesto está, de cierta manera, la oficina del Ejecutivo colaborando directamente de antemano con el Consejo, tomando la opinión y toda la información que están proveyendo los miembros del Consejo, de manera que cuando este presupuesto sea directamente sometido al Consejo del Condado de Montgomery oficialmente para el 15 de marzo, pues que ya las operaciones de aprobarlo sean un poco más fácil, con menos problemas. That's innovative as well. Innovative as well. So on this initial budget, taking into consideration, Andrew, the challenges, the deficit, but also taking into consideration this collaboration with County Council, what would you say of the list of the 7 priorities would be included? We've heard Council President Nancy Navarro talking about education, early childhood education, pre-K, for all kids in Montgomery County. What are some of these priorities that we're actually going to see on this particular budget? Yeah. Short notice, too. Yeah. Yes. I mean, you will see an emphasis on early childhood education. That's one of the county executive's big priorities. And he made clear throughout his campaign that there's a lot he would like to do, but there's not a whole lot of money. And this is one thing that's very important to him, above really anything else. Okay, déjame traducir eso. Let me translate that. Vamos a ver en este presupuesto el énfasis prioritariamente en el tema de lo que es expander el preescolar, la educación temprana para todos los estudiantes del condado de Montgomery. Ese fue uno de los temas más importantes de la campaña del ejecutivo Mark Elrich, y el énfasis se va a hacer precisamente en eso, algo de lo cual ya ha estado corroborando y conversando la concejal Nancy Navarro, quien es la presidenta del Consejo de Montgomery. Yes. You'll also see an emphasis on economic development. Va a haber también un énfasis en el desarrollo económico, particularmente and particularly small business. El tema de las empresas pequeñas. That's something, Andrew, that does impact the Hispanic community a whole lot. Yes. Okay, so tell us about it. So as your listeners might or might not know, a few years ago, the county created a nonprofit economic development corporation. They focus on bigger business. We talked about it. Yes, we're going to focus on smaller business. Hace unos años atrás, el ex ejecutivo del condado de Montgomery desmanteló lo que era el Departamento de Desarrollo Económico del condado y se creó la Junta Privada Pública que en tema de desarrollo económico, de atraer empresas al condado de Montgomery, pero esta junta estaba más enfocada en empresas grandes. La diferencia de esta administración es que se va a enfocar en los pequeños negocios, pequeñas empresas. Okay, and how are we going to do that? Yeah, well, we want to be more creative. I was a small business at one time. Yes, you told me. And I went through the incubator process system that Montgomery County had back then. I have stories. Those are for sidelines, silent conversation. So what would be different and innovative, especially for the minority community? Are you going to be working with the chambers? I mean, give me what you have. Right. Well, there's been a lot of focus on biotech, which is important. Ha habido mucho enfoque en lo que es la biotecnología. Right. We want to also focus on things like food incubators, maker spaces, light industrial. Good. So a broader array of incubators. Queremos enfocarnos en incubadoras, por ejemplo, negocios que tengan que ver con la cocina, espacios que se puedan repartir. What was the last thing that you said? Light industrial. Okay, yeah. Y lo que se llama industrial de manera ligera. Cosas, empresas que sean industriales, pero no grandotas, más ligeras. Yes. How are we going to do that, Andrew? Well, I want your ideas. Yeah. You're like big on ideas. Well, I've only been here a few months, so just figuring out where my bathroom is and all that. But getting the team filled out. And one thing I can tell you is within the County Executive's Office and the Department of Housing and Community Affairs, there's going to be much more focus on pushing small business resources out
throughout the county. Va a haber, obviamente, yo le preguntaba a él, danos las ideas, qué es lo que vas a hacer para solucionar este problema. Recientemente, de nuevo, carandea con nosotros diciéndome, yo estoy recién tratando de encontrar el baño en mi oficina, conociendo, por supuesto, a la empleomanía, a los jefes de departamentos, pero un punto interesante es que ya se sabe que muchos de los recursos van a ser canalizados a los pequeños negocios, a la comunidad, a través del Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios. So housing is going to sort of take a little bit of lead. And then the Regional Services Center, right? Yes. They're going to have a more important role. They're going to play a community. big role in small business development. We know we have shopping centers that have vacancies. We've heard about it We all have over and office over. buildings with vacancies. Yeah. And the whole retail landscape has changed. It's not just here; it's everywhere. So we'll be looking for the most creative ideas to revitalize, rejuvenate all parts of the county. I like rejuvenate. Can I get some of that? I'm kidding. Okay. Estamos hablando también de que los centros de servicios regionales van a tener un papel bien importante en lo que va a ser el desarrollo económico en el condado de Montgomery. Estamos hablando de mirar a profundidad los espacios que están vacíos de real estate, de bienes raíces en nuestro condado, lo que son las tiendas, los centros comerciales y prácticamente ver cómo se puede canalizar para levantar, despertar, is that awaken, and in some ways, and also lift the existing ones. Right. So es para despertar y levantar y crear más pequeñas empresas en el condado de Montgomery. Va a haber mucho énfasis en ese tema en particular, así que si usted es un empresario emprendedor, manténgase al tanto de lo que está aconteciendo acá en nuestro condado de Montgomery, porque se está hablando directamente del tema de elevar a las pequeñas empresas, algo que quizás en el pasado sabemos que no estábamos muy complacidos. I can go on and on and on, Andrew, because, there is the procurement side to it and so forth. Sure. But let's talk about one last item. You had a 90-day to-do list of accomplishments. We're on 60-something days by now. We're almost on the 90th day. How is that list kind of like re-edited on your brain now after you've been listening to county residents through the listening sessions and also the budget forums? Right. I've got a 90-day list. I've got a 120-day list. I have a tomorrow list. Right. The 90-day list had to do with financial management of the county. La lista de logros para los primeros 90 días tenía que ver con el manejo financiero del condado. Right. So we have started work on a 10-year financial plan. Hemos comenzado a trabajar en un plan presupuestario a largo plazo de 10 años. Yep. We're working on a plan to increase the net income from the Department of Liquor Control by 50%. Otra de las metas es elevar en 50% lo que son las entradas económicas del Departamento de Control de Licor. Right. Also looking to start an innovation fund so that to give our agencies more of a boost in turning their ideas into results. Y también comenzar lo que es un fondo para la innovación, para darles a nuestras empresas un empujón de que las ideas se conviertan en resultados, Yes. básicamente. We have approximately 30 seconds left. Oh, Yeah, I told you this was going to go by Yeah, real it quick. You've been listening to county residents throughout the county, Yeah. all the sessions that I'd mentioned before. Yes. Montgomery County is very different than Baltimore. Yes, it is. It is very different than Baltimore. What's your biggest takeaway from what you've been listening? I think it's about making sure that this county is affordable and provides opportunities for everyone. We're very focused on equity. We're going to look at all of our decisions, policies, budget priorities through an equity lens to make sure we are lifting up all of our residents. Pues tras escuchar las sesiones de los residentes que han venido a llegar, obviamente Montgomery es muy diferente a Baltimore, de donde él viene, pero básicamente se trata de equidad y de darle la oportunidad a todos los residentes de nuestro condado. I really had to shorten that up because time is up. Okay. Thank you for being here. You'll be back, I'm sure. Thank you. I'd love to. Okay, good luck. All right. And thank you for the great weather today, Andrew. Ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden,
Montgomery County, md.gov/open budget. Gracias. Buenas tardes. Thank you. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al día. No está nada mal. ¿Y qué tiene de raro? Bueno, la práctica hace el maestro. No tienes que ser perfecto para ser un padre perfecto. Hay miles de adolescentes en foster care que no necesitan perfección. Te necesitan a ti.